Bonsoir, Mi nombre es Steven je m'appelle Steven y hoy quiero traerles un mensaje et j'aimerais vous apporter un de message salvación, un de- mensaje de redención para con Dios. de salut et de réconciliation avec Dieu. La palabra de Dios dice: La parole de Dieu nous dit: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos éternel. Esa palabra es muy importante, Cette parole que Jésus a dit est très importante ya que en el día a día de nuestra vida parce que de jour en jour, nos cargamos con muchas cosas. nous sommes oppressés par beaucoup de choses. Muchas veces nuestro trabajo nos tiene oprimidos. Parfois, le travail devient de plus en plus Muchas difficile veces nuestro jefe nos tiene Et nos- cargados. et le patron nous stresse. Muchas veces tenemos hijos que nos tienen, pero ya que no podemos más. Et parfois, peut-être tes enfants font des choses qui te rendent triste. Los novios, los que tienen novios, los que Peut-être tienen ta pareja, vie amoureuse, c'est difficile. viven cargados con la pareja que tienen. Et tu as des difficultés, tu es oppressé. Pero hoy Dios nos dice a todos Mais aujourd'hui, Dieu nous parle à tous. que nos acerquemos a Él. Que nous puissions revenir à Él tiene Dieu. el descanso para nosotros. Et nous puissions remettre nos Él tiene fardeaux. esa tranquilidad que necesitamos. Qui nous donne sa paix. Entonces yo los invito Alors je vous invite, a cada uno de ustedes, los que crean en Jesús, à nous tous, que nous puissions croire en Jésus. que ven para la casa, los que se van a bajar en este momento. Et si tu descends ici, que tu puisses prier chez Hay toi. un Jesucristo que va con ustedes. Et sache que Jésus va avec toi. Y a los que se quedan acá, Et à ceux qui restent dans le wagon, les digo a cada uno je vous dis à chacun, que dispongan su corazón para recibir a Cristo Jesús en este momento. dispose ton cœur pour recevoir l'amour de Jésus. Muchas veces no sabemos Beaucoup de fois, on ne sait pas cuándo va a ser el día de nuestra partida de esta tierra, quand est-ce que nous allons mourir. pero sí les puedo decir que si partimos de esta tierra con Cristo, Mais je peux vous assurer que si nous partons avec Jésus dans nos cœurs, vamos para el cielo. et nous allons aller au ciel pour Muchos nos l'éternité. hablan del cielo y del infierno. Beaucoup parlent de ciel et d'enfer. Hoy no vengo a asustar a nadie Je- con el cielo y el Je ne viens infierno, pas te parler de ciel et enfer pour te faire peur. pero dice que el que muera sin Cristo Mais la Bible dit que celui qui meurt sans Jésus, se va para el infierno. il va loin de Dieu pour Dice que el l'éternité. infierno es un lugar caliente. Un endroit qui est chaud. No sé ni me interesa ese lugar, Je ne connais pas, je ne peux pas connaître. pero me dicen que el que acepta a Jesucristo en su corazón Mais la Bible dit que celui qui reçoit Jésus comme sauveur, se va para el reino de los cielos con Él, junto il con va Él. au royaume des cieux avec Dieu. Entonces yo los invito, Alors je vous invite, messieurs, dames, los invito y les hago esta invitación de corazón. de tout mon cœur, je vous fais cette invitation. Recibamos a Jesucristo en nuestro corazón. Recevons l'amour de Jésus-Christ dans Y nos los que cœurs. están ahí dispuestos a recibir a Et Cristo si Jesús, là où tu as entendu ce message, tu es disposé, por favor hacer esta oración. fais une simple prière avec moi. Señor Jesús, Et dis, Seigneur Jésus, hoy te reconozco je te reconnais aujourd'hui como mi Señor y Salvador. comme mon sauveur. Te pido que escribas Écris mon nom mi nombre en el libro de la vida. dans le livre de la vie. Te pido que no te apartes de mí, Ne t'éloigne jamais de moi, ni un segundo ni un instante. même pas une seconde. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur Jésus. Hoy reconozco Je reconnais que aujourd'hui he pecado, que j'ai péché devant toi, pero hoy vengo ante ti mais je viens devant toi para que seas tú perdonando mis pecados. afin que tu puisses pardonner mes péchés. En el nombre de Cristo, Au nom de Jésus, que Él esté con ustedes. qu'il soit avec vous. Amén.